فلما رآها تبكي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا فاطمة، إن أباك بعث بأمر عظيم. ما هذا الأمر العظيم؟ أمر الرسالة، أمر تبليغ الرسالة، أمر عظيم، وسيظهر الله هذا الدين في سائر الدنيا، وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله. Sayyidatuna Fatimah Zahra melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lelah, dalam keadaan berdebu, beliau menangis. Beliau menangis. Ujar Rasulullah melihat putri beliau menangis, wahai Fatimah, jangan menangis. Wahai Fatimah, ikam jangan menangis. Aku kada apa-apa, kayak ini kada apa-apa. Aku uyuh, aku berdebu dalam berdakwah, kada apa-apa. Karena inilah tugasku. Aku diutus untuk membawa tugas, mengemban tugas yang sangat agung. Yang sangat agung yang dibawa Rasulullah SAW adalah tablighur risalah. Rasulullah menyampaikan risalah, pesan, aturan, hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada apa-apa ujar Rasulullah. Kada apa-apa aku uyuh berdakwah, kada apa-apa. Kada apa-apa aku sakit berdakwah, kada apa-apa. Kada apa-apa aku berdebu, kada apa-apa. Karena aku membawa risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar agama yang kubawa ini menyebar ke seluruh dunia. Dan ketahuilah, kata Habib, Islam semakin hari akan semakin meningkat dan akan menyebar ke seluruh dunia. ومن اعتنائه بأمته صلى الله عليه وآله وسلم شواهد كثيرة، منها ما كان سيدتنا عائشة في ليلة كان يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي تلك الليلة استيقظت من النوم ولم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبها في فراشها، فوسوست ربما ذهب في ليلتها لبعض زوجاته، فقامت تتحسس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو في المسجد قائم يصلي لله. فجاءت عائشة في ظلمة الليل وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسيل دموعه في سجوده، فلما سلم أحس بها فقال: من؟ قالت: يا رسول الله عائشة. فقال: اللهم أسعد عائشة، اللهم ارحم عائشة، اللهم اسعدها في الدنيا والآخرة. ففرحت سيدتنا عائشة بهذه الدعوات العظيمات من لسان سيد البريات في وقت السحر، في وقت استجابة الدعوات، فرأى الفرح والسرور على أسرة وجهها، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أسررت يا عائشة؟ قالت: كيف لا أسر يا رسول الله؟ وهذه الدعوات خرجت من لسانك العظيم في هذا الوقت الشريف. قال: أما إنها والله لدعوتي لأمتي في كل ليلة. من اعتنائه بأمته صلى الله عليه وسلم يتحرى أوقات الإجابة ويدعو لأمته، واهتم بأمته إلى هذا الزمان، واهتمامه بأمته لم ينقطع بعد انتقاله للرفيق الأعلى، بل لا زال يهتم بأمته إلى هذا الزمان. ومن شفقته بهم في هذا الزمان عندما نزل هذا الوباء والفيروس رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، ما الخلاص من هذه البلية؟ قال: قل لهم أكثروا من الصلاة علي يخلصكم الله من هذه البلية. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah SAW beliau sangat peduli dan perhatian kepada umat ini. Sangat banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya beliau sangat peduli kepada umat ini. Di antaranya yaitu satu kejadian yang dialami oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di suatu malam, giliran bermalamnya Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di waktu malam terbangun Sayyidatuna Aisyah
Kemudian beliau mencari ketika ta'ilan basir, ketika terbangun di tengah malam, beliau mencari Rasulullah SAW, mahahar kahiga. Ternyata Rasulullah tidak ada. Kemudian ada terbesit di dalam hati Sayyidatuna Aisyah, ini mungkin Rasulullah ke istri yang lain, mungkin kepada istri yang lain. Padahal ketika itu malam giliran bermalam di rumah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mencari Rasulullah, ternyata bukan di rumah istri yang lain, tetapi Rasulullah SAW, beliau ada di masjid lagi melakukan sholat, dan ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan sujud, dan di dalam sujudnya Rasulullah SAW beliau menangis. Kemudian Rasulullah SAW merasa ada orang dihiga, ada orang yang datang. Maka Rasulullah SAW beliau bangkit daripada sujud beliau, kemudian beliau salam dan beliau mengatakan, "Man?" Kata Rasulullah, "Siapa? Yang ada ini siapa?" Kata Rasulullah. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Ulun Aisyah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW di waktu itu beliau mendoakan, "Ya Allah, bahagiakanlah Aisyah dunia wal akhirat. Ya Allah, berilah rahmat kepada Aisyah dunia wal akhirah." Maka Sayyidatuna Aisyah sangat gembira karena didoakan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah di sepertiga malam yang terakhir, yaitu waktu mustajabatud doa, waktu yang mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pulang yang mendoakan. Rasulullah yang mendoakan, kemudian di waktu yang sangat mulia. Kemudian Sayyidatuna Aisyah gembira. Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau gembira wahai Aisyah?" "Bagaimana ulun kada gembira wahai Rasulullah, di waktu yang mulia ini engkau orang yang paling mulia mendoakan ulun pasti bahagia dan senang." Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah, doa seperti ini kupanjatkan kepada umatku setiap malam." Setiap malam Rasulullah SAW mendoakan kita. Setiap malam. Satu kali saja Sayyidatuna Aisyah didoakan Rasulullah, ketika itu sangat gembira. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tiap malam didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk pedulinya dan sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Bahkan bukan dahulu saja Rasulullah SAW peduli kepada kita, sampai sekarang pun dan sampai kapanpun Rasulullah SAW akan peduli kepada kita. Sehingga ketika terjadi virus apa? Virus corona. Ketika virus corona melanda dunia, ada orang soleh yang bermimpi Rasulullah SAW. Kada tahu orang solehnya nih, cuma Habib mengisahkan gitu. Jadi ada orang soleh yang bermimpi Rasulullah SAW. Orang soleh tersebut di dalam mimpinya dia bertemu dan mendengar Rasulullah SAW. Dia bertanya, yang bermimpi tadi bertanya, "Wahai Rasulullah, ini dunia sekarang dilanda virus corona. Bagaimana cara mengatasi virus corona agar terhindar daripada virus corona?" Maka di dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW beliau mengatakan, caranya agar selamat daripada virus corona, virus-virus yang berbahaya, yaitu dengan memperbanyak sholawat dan salam kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ini bentuk sampai sekarang Rasulullah itu tetap perhatian kepada kita, tetap sayang kepada kita. Kalau Rasulullah meninggal dunia, kada peduli lagi lawan kita, kada. Sampai sekarang dan sampai kapanpun Rasulullah tetap melihat kita dan memperhatikan kita dan peduli kepada kita. Sehingga ketika terjadi virus corona, Rasul banyakin bersolawat dan salam kepada aku, maka selamat daripada virus tersebut.